السلام علیکم. ارے احسان صاحب، حسین صاحب، میں محمد اشرف نجامی بول رہا ہوں جناب. اچھا بولیے. جناب ایک مسئلہ ہے، بہشتی زیور صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی تو اسے جوان نہیں ہے، اس لیے مطلب یہ غسل واجب نہیں ہوا. تو اس کا ذرا مسئلہ حل بتا دیں گے حضرت، کہ صحبت کرنے کے بعد میں بھی چھوٹی لڑکی سے، ایک تو چھوٹی لڑکی سے صحبت کرنا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل بھی واجب نہیں ہے. یہ کون سے حدیث سے ہے؟ ذرا واضح کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے ہمیں بھی. اس میں آپ کا کیا اشکال ہے؟ جی، اس میں آپ کا کیا اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ جیسے اس پہ بہشتی زیور میں صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی، ابھی جوان نہیں ہوئی ہے، تو اسے پر غسل واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ کون سے حدیث سے یہ چیز نقل کیا گیا ہے کہ اس پہ مطلب ایک تو چھوٹی بچی ہے، جوان نہیں ہوئی ہے نا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ غسل واجب کیوں نہیں ہوگا، صحبت کرنے کے بعد میں غسل واجب کیوں نہیں ہوگا. اچھا آپ ہی فون کیا تھا مسئلہ؟ جی نہیں، میں سعودی سے فون کر رہا ہوں جناب. وہ میں نہیں فون کیا تھا آپ کے پاس، مجھے آپ کا نمبر ملا، میں سمجھا آپ دیوبند کے عالم دین ہیں، آپ دیوبند کے عالم ہیں، تو کم سے کم اس واضح کو کر دیجیے، کیونکہ بہشتی زیور علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا. جی میں آپ کا اشکال کو ختم کروں گا، لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے. میں آپ کو شام سے آپ سے رابطہ کرتا ہوں. شام کے راستہ کیا حضرت؟ آپ عالم دین ہو کے آپ بولتے شام کو رابطہ کروں گا، یہ کون سی بات ہوئی حضرت؟ آپ میرے پاس فون ہی نہیں کر پائیں گے. میں انٹرنیٹ سے فون لگایا ہوں آپ کے پاس، میں نیٹ سے فون لگایا ہوں، تو آپ مجھے کال کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے ذرا مجھے. میں نیٹ سے سعودی سے فون لگایا ہوں. واٹس ایپ نمبر دے دیں، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیجیے، ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ارے بھائی، آپ کے بڑے بڑے مفتی تو بات ہی نہیں کر پا رہے، بھاگ رہے ہیں، تو آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کے پاس میں کال کیا ہوں مسئلہ حل کرنے کے لیے، آپ مسئلے کے لیے بولتے ہو کہ بعد میں فون کر بتاؤں گا. ہو جائے گا، مسئلہ سارا حل ہے. فی الحال ابھی ہم دوسری جگہ پہ کچھ پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سے وقت نہیں پائیں گے. ارے حضرت، اتنا واضح ہے یہ مسئلہ، اتنا واضح، صرف اتنا بتائیے کہ ہاں حدیث سے نقل کیا گیا ہے یا کہاں سے نقل کیا گیا، بات ختم. آپ کے پاس آپ کے اکابرین کا کتاب لکھا ہوا ہے. سنیے بتا رہے آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہشتی زیور صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی لڑکی سے اگر صحبت کی جو جوان ابھی نہیں ہوئی ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوا. غسل کیوں نہیں واجب ہوا، یہ مسئلہ ہم کو چاہیے کہ غسل واجب ہوا یا نہیں ہوا. آپ کا کیا مسلک ہے؟ مسلک کیا ہے آپ کا؟ مسلک سے میرا کیا تعلقات ہے؟ آپ یہ بتائیے یہ واجب ہوا یا نہیں ہوا، غسل اس پہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ واجب کرو نا حضرت. ہمارا مسلک سے آپ کیا کر پائیں گے؟ ہاں، مسلک سے آپ کو کیا مسئلہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ علماء دیوبند سے تعلقات رکھتے ہیں، بریلی ہے، اہل حدیث ہے، کیا ہے؟ جناب یہ دینی مسئلہ ہے، اس میں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے. جو کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے علماء دیوبند کی کتاب ہے، یہ بہشتی زیور ہے، صفحہ نمبر 14 ہے. اس پہ یہ چیز عبارت جو لکھی گئی ہے، یہ مسئلہ یہاں پہ یہ آپسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ. آپ دین کے مسئلے میں پوچھتے آپسی مسئلہ بتاؤ. آپسی مسئلہ میں کیا بتاؤں؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلے پہ غسل فرض ہوا یا نہیں. اگر غسل آپ کے نزدیک فرض ہوا تو یہ آپ یہ بتائیے، آپ اس کو ثابت کر دیے حدیث کے حوالے سے کہ یہ غلط ہے. پہلے غلط ہے، آپ اس کو ثابت کر دیے ہمارا کتاب کو کہ یہ غلط ہے. یہ غلط. کوئی حدیث تو میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں آپ سے سوال کیا ہوں، آپ بڑے عالم ہیں، تو آپ کے اکابرین نے یہ کتاب لکھی ہے، تو آپ اسے بتائیے کہ ہاں یہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، اس پہ غسل واجب نہیں ہوا. یہ حدیث سے آپ ثابت، اور وہ بھی آگے جو لکھا ہوا ہے کہ اس پہ ایسے حالت میں نماز پڑھا سکتے ہو، نماز بھی پڑھا، لیکن ہاں اگر غسل کر لے تو بہتر ہے. آپ یہ نماز بھی پڑھانے کا ذکر ہے حضرت اس پہ. آپ دعوے دار ہیں نا، آپ دعوے دار ہیں. آپ سب سے پہلے آپ
दावे के ऊपर हमें दलील दीजिए, आपको हदीस पेश करिए कि हम वो मसला इस हदीस से टकरा रहा है। अरे भाई मसला तो टकरा ही रहा है ना, मसला ये टकरा रहा है कि मैं इतना बड़ा आलिम तो नहीं, पहली बात तो ये, लेकिन मैं मसला बता देता हूँ। मनी खारिज हो गया, अगर मनी तुम्हारी खारिज हो गया, अगर बीमारी नहीं है, अगर सोहबत के नियत से भी खारिज हो गई तो आप पे गुस्ल फर्ज हो जाएगा, वाजिब की छोड़िए फर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे सोहबत करने के बाद में भी नमाज पढ़ाने का भी हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन गुस्ल कर ले तो बेहतर है। अब बताइए, नमाज पढ़ा सकते हैं तो क्या ऐसा उलमाए देवबंद ऐसे ही करते हैं कि सोहबत करने के बाद में जाके नमाज पढ़ाते हैं? सुनिए, आपका उलमा का नंबर दीजिए, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको उलमा का नंबर दो। मैं इतना, अरे ये उलमा की क्या मसला है, ये तो आमाम पे बात आ गई है ना। ये किताब किस लिए लिखे आप? किताब किस लिए लिखे आप बताइए? किताब किस लिए लिखे हैं? ये क्या आलिम के लिए किताब लिखा गया है बहिश्ती जीवर कि खाली आलिम पढ़ सकते हैं और अमाम नहीं पढ़ सकती? अगर अमाम नहीं पढ़ सकती है तो किताब क्यों बेच रहे हैं आप किताब क्यों बेच रहे हैं? आवाम नहीं पढ़ सकता, आदमी तो ये मसला आप बताइए ना, फिर ये मसला आप बताइए ना कि हदीस से साबित है। नंबर दीजिए। सुनिए, अरे भाई आप, अरे हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इतने बड़े आलिम हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मसले पे यहाँ ये टकरा रहा है कि नहीं, कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि मतलब जो अगर कोई आदमी से मनी खारिज, अगर मतलब उलमा फरमाते हैं कि मनी खारिज हो गई तो उस पे गुस्ल फर्ज हो जाएगा। आपके उलमा बोल रहे हैं कि सोहबत करने के बाद भी गुस्ल फर्ज वाजिब नहीं है और वो नमाज भी पढ़ा सकते हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप बोलते हैं उलमा का नंबर दिया? अमाम पूछ रहा तो अमाम को नहीं बताएंगे। ये उलमा का मसला है कि अमाम का मसला? किताब क्यों बेच रहे हैं आप? आप तो खुद बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, तो फिर आप पढ़ा लिखा नहीं तो फिर आपसे क्या बात करेंगे? क्यों नहीं? अरे भाई तो किताब क्यों बेच रहे हो? आपको किताब बेचना नहीं चाहिए ना, आपको किताब बेचना नहीं चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मसला यहाँ पे वाजे है कि आपके उलमाए देवबंद ने गलत लिखा है, इसको आप कबूल क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए जरा मुझे। क्या चीज कौन सी दीदी? नहीं, आप ये बताइए कि गुस्ल फर्ज नहीं होगा मनी खारिज होने के बाद में? आप हम बिस्तर करके नमाज पढ़ाने जाते हैं उलमाए देवबंद? आप बताइए, उलमाए देवबंद हम बिस्तर करने के बाद नमाज पढ़ाने जाते हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं भी हम बिस्तर करके नमाज पढ़ाने जाऊं? आप अगर ऐसा है, अगर नमाज पढ़ा सकता है इमाम, अगर नमाज पढ़ा सकता है तो मुक्तदी जो है, जो पीछे नमाज पढ़ रहा है उसके इमाम के पीछे, वो क्यों ना हम बिस्तर करके नमाज पढ़ने जाए? अगर ये मसला अगर ऐसा है तो उसे भी इजाजत दिया जाए ना। ये इमाम जब पढ़ा सकता है नमाज तो इमाम क्यों नहीं पढ़ सकता है? आप हदीस पेश करें, आप हदीस, अब मैं वाजे कर रहा हूं तो फिर बोलते हो हदीस पेश करो। नजासत का मनी खारिज होना नापाकी नहीं होता है बीमारी के अलावा? अगर बीमारी है तो अलग मसला, अगर बीमारी अगर आदमी को है तो अलग मसला है, लेकिन बीमारी ना होने के बाद आपके अंदर बीमारी नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मनी हम बिस्तर करने के बाद जाए नमाज पढ़ाने के लिए, आप इसको हाँ या ना में क्यों इधर जवाब देते कि हाँ ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? अगर दुरुस्त है तो हदीस का वाजे कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। मैं आपसे कुछ तकाजा ही नहीं कर रहा हूं। आपका उलमा का नंबर दीजिए। आप खुद बोल रहे हैं कि हम पढ़े नहीं। हम इतना पढ़े लिखे नहीं है तो इसके मतलब क्या इतना जाहिल है? हम आपकी इबारत पढ़ के बता रहे हैं, हम आपकी इबारत पढ़ के बता रहे हैं तो क्या गलत बता रहे हैं? हम आपकी इबारत पढ़ के बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं? नहीं, मैं क्या बोला, आपकी इबारत वो मैं पढ़ के बता रहा हूं तो गलत बता रहा हूं? मैं आपकी इबारत गलत बता रहा हूं ये बताइए? आपकी इबारत में सही बता रहा हूं, पेज नंबर 14 बता रहा हूं, बहिश्ती जेवर बता रहा हूं। ये कौन सी बात हुई यार? उलमा का नंबर दीजिए। उलमा का क्या नंबर दूं? आप अमाम के सामने किताब क्यों बेचते हो? फिर उसे जला दो, गटर में डाल दो, फिर उस किताब को गटर में डालिए ना भाई। कोई इमाम है कि नहीं है? आप उस किताब को गटर में डालिए, आप उस किताब को गटर में डालिए या दरिया में डालिए या जला दीजिए या दफन कर दीजिए या तो अमाम में बेचिए, मत ना खाली उसका मदरसे में रखिए। अमाम में क्यों बेच रहे हो? वो किताब क्यों बेच रहे हो? आप ये बताइए। जब उस मसले का आप अमाम के सामने हल नहीं कर सकते तो क्यों बेचते हो? उस मसले का जब हल नहीं कर सकते तो क्यों बेचते हो? ये बताइए। कि आपसे कुछ होगा नहीं, आप अपना अगर क्यों नहीं हो? अरे भाई मैं तो आपकी किताब पढ़ रहा हूं तो बोलते कुछ होगा नहीं, ये कौन सी बात हुई आपकी? आप कैसे आलिम हैं? आप आलिम हैं कि जाहिल हैं? किताब पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। तो समझाइए ना, हमको तो हमको समझाइए ना, इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो अरे उलमा का क्या नंबर दी? हमें नहीं समझा सकते आप?
इसके मतलब आपके उलमाए देवबंद जिना करके हम बिस्तर करके नमाज पढ़ाने जाते हैं, जिसका यही वाजह हुआ ना, ये मतलब क्या है? यही मतलब है। ये हुआ कि आपका कोई मजहब ही नहीं है, कोई मतलब मतलब हमारा तो है, हमारा मजहब है, हमारा मसलक है, हमारा सब कुछ है, लेकिन मैं ये दीनी मसला पूछ रहा हूं, इसलिए आपसे मसलक नहीं कर रहा हूं। मैं अपना नाम बताया हूं अशरफ निजामी। मैं अपना नाम क्या बताया हूं? अशरफ निजामी, मोहम्मद अशरफ निजामी। निजामी कौन लिखता है, इसके आगे आपकी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि निजामी कौन लिखता है, आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये मसला क्यों नहीं बता रहे कि इसको क्या है? यानी ये किताब दुरुस्त नहीं है, ये कुफरिया इबारत लिखी गई हदीस के खिलाफ, ये मान लीजिए आप। हदीस के खिलाफ हदीस आप पेश करिएगा, पहले तो हम आपसे बात कर रहे तो मैं हदीस नहीं पेश कर रहा हूं, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं? 10 मिनट हो गया, मैं अभी तक क्या कर रहा हूं? होता ही नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर में बात होगा। आप अपना पहले उलमा का नंबर दीजिए। वलमा का नंबर, आपके वलमा भाग रहे हैं, आपके वलमा भाग रहे हैं व्हाट्सएप से। आप उलमा का नंबर दिए कि भाग सकते आपके वलमा भाग रहे हैं इस मसले से। मैं आपसे वलमा से आज करीबन 10 दिन से सवाल हो रहा है यही, आपके वलमा भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना उलमा का नंबर चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपके पास जवाब नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे आपको उस पे ग्रुप में ऐड करा देता हूं, आप वहां पे जवाब दीजिए, लेकिन ये बात समझ लीजिए आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास में कट कर दिए, कोई बात नहीं।